Nyampe mana, Jian? Nyampe museum angkot. Di mana? Di Malang. Ono apa ya, Kak? Ada kereta. Terus? Keretanya warna biru. Ada biru sadenanya. Selain kereta ono apa nih? Katanya ada cerobong besar. Ada cerobong besar. Katanya itu angka berapa? Angka berapa? 1 karo 0. Berapa? 10? 10. Kok kereta hitam atas? Oh, iku lah. Oh, keretane hitam. Oh. Iku raine sapa? Raine sapa iku senunane iki. Jian. Dene. Nek. Selamat siang, Mbak. Bisa duduk dulu, masuk aja.